for this time of testimony. Brother Raj Kumar will testify for God's glory. वर्तमान गवाही का समय है। भाई राजकुमार परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपनी जीवन की गवाही देंगे। এখন সাক্ষীর সময় ভাই রাজকুমার তার সাক্ষ্য তিনি এখন বলবেন। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के महान दया के द्वारा परमेश्वर के इस परमेश्वर की उपस्थिति में और संत लोग के मास में और एक बड़ा सभा के मास में परमेश्वर मेरे कभी खड़ा किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। আর ঈশ্বর দয়া, ঈশ্বর করুণায়, ঈশ্বর এই বড় সম্মেলনে প্রভু ঈশ্বর আমাকে দয়া করে দাঁড় করেছেন, তাই জন্য ঈশ্বরের নামে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। मेरे को भी परमेश्वर प्रेम करके इतना सौभाग्य दिया, जो ये कलकत्ता का महासभा को भी अटेंड करने के लिए परमेश्वर मेरे को महान सौभाग्य दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। আর ঈশ্বর আমাকে এই কলকাতা সম্মেলনে যোগদান করার জন্য মহান সৌভাগ্য দিয়েছেন, তার জন্য আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। সত্যি করে আমাদের ঈশ্বর মহান। हम कितना बार परमेश्वर को चखाए, हम परमेश्वर को बहुत तरीके से अनुभव किया है। আমি কতবার ঈশ্বরকে আস্বাদন করেছি, অনেকভাবে ঈশ্বরকে আমি অনুভব করেছি। मेरा हिंदी थोड़ा सा वो है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। আমার হিন্দি একটু এরকম, আপনারা একটু এর মধ্যে অ্যাডজাস্ট করবেন, क्योंकि समय के कारण इस সময়ের কারণে এরকম বলতে হচ্ছে। मेरा जीवन में परमेश्वर का बहुत कुछ मैं अनुभव किया है। আমার জীবনে আমি ঈশ্বরের বিষয়ে অনেক কিছু অনুভব করেছি। शायद आप लोग भी परमेश्वर को बहुत तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन में एक एक्सपीरियंस में लेके आया होगा शायद। আর হয়তো আপনারা আপনাদের জীবনে ঈশ্বরকে অনেকভাবে আপনারা অনুভব করেছেন। एक बार मैं जब रात के समय था, पूरा दिन काम में बिकॉज ऑफ हार्ड लेबर, मैं एकदम कष्ट परिश्रम करके एकदम थकित हो गया था। আর আমি একবার সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম রাত্রির সময়। उसके बाद में तो परमेश्वर को प्रशंसा भी नहीं करके मैं सो गया। তারপরে আমি ঈশ্বরের সে প্রশংসা করে আমি নিদ্রায় গেলাম। ये बहुत थकित होने के कारण मैं सो गया। আমি অনেক ক্লান্ত হওয়ার কারণে আমি নিদ্রায় গেলাম। और मैं सोने के टाइम में एक परमेश्वर की एक आवाज मेरा एक दाहिने कान में गूंज गए। আর যখন আমি শয্যায় নিদ্রায় গেলাম, তখন ঈশ্বরের আওয়াজ আমার ডান কানে আমি শুনতে পেলাম। और क्या बोला, परमेश्वर को प्रशंसा करो और सो जाओ। আর আমাকে বললো যে ঈশ্বরের প্রশংসা করো, তারপরে তুমি নিদ্রায় যাও। परमेश्वर को प्रशंसा करके ही सोना चाहिए बोला। ঈশ্বরের প্রশংসা করে তুমি নিদ্রায় যাও, তাই বললো। फिर मैं खड़ा हो गया और परमेश्वर को थोड़ा देर प्रशंसा करते रहा, फिर उसी बाद में मैं सो गया। তারপরে আমি দাঁড়িয়ে একটু ঈশ্বরের প্রশংসা করলাম, তারপরে আমি নিদ্রায় গেলাম। एक बार मैं फेतुम में सो रहा था, मेरा लोकल फेतुम में। আর একবার আমাদের সে বিশ্বাস গিয়ে আমি শুয়েছিলাম। मैं प्राय मैं फेतुम में ही सोता था पहले, मैं मेरा लोकल फेतुम। আর আমার লোকাল সে বিশ্বাস গিয়ে আমি প্রায় সেখানে শুতাম। और सुबह के समय में क्या हुआ, আর সকালবেলায় কি হলো, परमेश्वर ने एक दर्शन दे दिया मेरे को। ঈশ্বর আমাকে একটা দর্শন দিলেন। मेरा ये जीव है ना, जीव, আমার এই জিহ্বা, मेरा ये जीव को 3 टुकड़ों में बना दिया परमेश्वर। আর ঈশ্বর আমার জিহ্বাকে 3টে টুকরো করলো। मैं देख रहा हूँ मेरा जीव क्या हो रहा है प्रभु। আমি ভাবছি আমার জিহ্বায় কি হলো প্রভু। मैं देख रहा हूँ बहुत पीस में हो रहा है, पूरा टुकड़ा होता जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कैसा कलर और डिफरेंट टाइप फर्क हो गया। আমি দেখছি আমার জিহ্বা অনেক খণ্ড বিখণ্ড হলো, আর তার মধ্যে রং বেরঙের বিভিন্ন রং দেখা গেল। मैं पूछा प्रभु क्या हो रहा है मेरा जीव को। আর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে আমার জিহ্বা। परमेश्वर बोला देखो तेरा जीव मैं कैसे बनाया हूँ। আর ঈশ্বর বললেন দেখো তোমার জিহ্বাকে আমি কিরকম ভাবে তৈরি ये করেছি। अन्यथा बात करने के लिए नहीं, এটা অন্য কথা বলার জন্য, अशुद्ध अनावश्यक बात करने के लिए नहीं है, অসুচি কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য केवल নয়, परमेश्वर को स्तुति और महिमा देने के लिए बनाया हूँ। শুধু ঈশ্বরের স্তুতি মহিমা করার জন্য আমি তৈরি করেছি। बाद में मैं स्क्रिप्चर खोला तो वो शास्त्र बाइबल खोला के देखा तो ऐसे 43 का 7 और 21 में देखा मैं वचन। আর পরে আমি শাস্ত্র খুলে সেই বাক্যকে আমি দেখতে পেলাম। इसलिए परमेश्वर हमारे से केवल एक ही बात चाहता है, वो स्तुति और प्रशंसा और उसको देना, महिमा देना। আর ঈশ্বর শুধু আমাদের কাছে একটা জিনিস চান, তার জন্য আমরা তো স্তুতি প্রশংসা করি। इसलिए अभी तक परमेश्वर मेरे को कृतज्ञ हृदय
संतुलन में रखने के लिए सहायता किया। এই পর্যন্ত ঈশ্বর আমাকে এখন কৃতজ্ঞ হৃদয় সাধুগুণের সঙ্গে থাকতে সাহায্য করলেন। परमेश्वर को प्रशंसा हो। ঈশ্বর नामे गौरव हो। मेरा गवाही मैं शुरू करूंगा, थोड़ा समय के कारण मैं छोटा में खत्म करूंगा, बहुत ज़्यादा है। আমার সাক্ষ্য আমি সময়ের অভাবে ছোট করে বলবো। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में नहीं जन्मा हूँ। আমি কোনো খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিনি। खास करके मैं छोटा उम्र में ही मैं मर जाना चाहता था, जो मर जाना था। আর বিশেষ করে ছোট বয়সে আমার মরে যাওয়ার ছিল। मर जाना चाहता नहीं, मर जाता था। আর মরে যেতাম। क्योंकि मेरा जीवन में 3 बार मैं आग में पड़ा हूँ। কারণ আমার জীবনে 3 বার আমার আগুনের দুর্ঘটনা ঘটল। 3 बार आग से परमेश्वर मेरे को बचाया। 3 বার ঈশ্বর আমাকে আগুন থেকে রক্ষা एक बार করেন। मेरा इंडिविजुअल लाइफ, मेरा व्यक्तिगत जीवन में, একবার আমার ব্যক্তিগত জীবনে मेरा शरीर में आग मेरे को पकड़ा। আমার শরীরে কোনো প্রকারে আগুন ধরে গেল। और दूसरा मेरा पूरा घर ही मेरा आग से जल गया। আর দ্বিতীয় আমার ঘরে পুরো আগুন ধরে গেল। और तीसरा बार फेतोम में, मेरा लोकल फेतोम में आग। আর তৃতীয় সেই লোকাল বিশ্বাস গৃহে 3 बार ही भयंकर रीति परमेश्वर मेरे को बचाया है। আর 3 বার ভয়ঙ্কর আগুন থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেন। इसलिए तो मैं परमेश्वर का महान काम देख के मैं बहुत अद्भुत और हैरान हो जाता हूँ। আর ঈশ্বরের মহান অদ্ভুত কাজ থেকে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। मेरा व्यक्तिगत जीवन में बोलने से मेरा शरीर में, जब मैं छोटा उम्र में खेल रहा था आग के सामने, আর আমার ব্যক্তিগত জীবনে ছোট বয়সে যখন আগুনের সামনে খেলছিলাম, तब वो आग तो मेरा शरीर में ऐसा पकड़ा, ऐसा वो आग के सामने खेलते समय में वो आग मेरे को ऐसा लग गया। আর সে আগুনের সামনে খেলার সময় সে আগুন আমাকে এমনি ধরে নিল। और स्लोली वो आग मेरा पेट में पूरा जलने लगा। আর আস্তে আস্তে সে আগুন আমার পেটের মধ্যে জ্বলতে লাগলো। और थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा पिघल जा रहा है बाहर का साइड। আর আস্তে আস্তে দেখলি বাইরের চামড়া সব গলে যেতে লাগলো। ऑलमोस्ट ये अंदर का चीज भी आने वाला है। আর প্রায় ভিতরের জিনিস সব বেরিয়ে আসবে এরকম অবস্থা। मैं बहुत नाजुक अवस्था में था। আর আমি অনেক ভয়ঙ্কর অবস্থায় फिर ছিলাম। उसी टाइम में मेरा माँ भी आ गया। আর সেই সময় আমার মাও চলে এলেন। और मेरा माँ ने मेरे को पकड़ के किसी टोकरी किसी में डाल के हॉस्पिटल ले गया। আমার মা আমাকে কোনোভাবে কোনো টুকরির মধ্যে দিয়ে হসপিটাল নিয়ে গেলেন। मैं छोटा ही था, मेरे को कुछ थोड़ा थोड़ा मालूम था। আমি ছোট ছিলাম, কিছু কিছু আমার মনে আছে। अभी हॉस्पिटल में लेके जाके मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम है। मेरा ये राइट थाई है ना, दाहिने का ये क्या जांग, इसको काट के, इसको एक टुकड़ा काट के इधर पेस्ट कर दिया। আর আমার সেই ডান দিকের সেই থাইয়ের সেখান থেকে কিছু টুকরো কেটে সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হলো। और सिलाई और कुछ किया मालूम नहीं। আর কিছু কিছু সেলাই হয়তো করা হয়েছে। इसलिए एक बार फिर परमेश्वर ने मेरे को जीवन दिया है। আরেকবার ঈশ্বর আমাকে জীবন দিলেন। इतना घटना, ऐसा घटना ज्यादा है, मैं नहीं सब कुछ नहीं बोलूंगा। অনেক ঘটনা আছে, আমি সব কিছু বলবো। अभी उसके बाद हमारा परिवार में थोड़ा समस्या हो गया माँ बाप के बीच में। আর তারপরে আমার পরিবারে মা বাবার মধ্যে কিছু সমস্যা এলো। और मैं अभी घर में नहीं रह सका, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होने के कारण मैं घर से बाहर निकलना पड़ा। আর ঘরে সমস্যা হলো, তবে ঘর থেকে আমাকে বার হয়ে যেতে হলো। और घर से बाहर जब निकल गया तो पूरा सड़क का जीवन हो गया मेरा। ঘর থেকে যখন বাইরে এলাম পথে আমার জীবন ছিল। किधर जाना, क्या करना, कुछ भी मालूम नहीं है। কোথায় যাব, কি করব কিছুই জানি না। क्या खाना, किसको मिलना, कुछ किधर सोना, कुछ भी पता नहीं। কি ভোজন পান করব, কোথায় থাকবো কিছুই জানি না। ये दूसरा कहानी है। এটা দ্বিতীয় সেই ঘটনা। ऐसा होते होते थोड़ा वर्ष, वो साल बीत गया। এরকম হতে কিছু বছর চলে গেল। बाद में थोड़ा साल के बाद में एक खबर आया मेरा कान में। কিছু বছর পরে আমি একটা কথা শুনতে পেলাম, तुम्हारा माँ बीत गया। তোমার মা তিনি চলে গেছেন। अरे मेरा माँ तो घर में ही था, कैसे बीत गया? আমার মা তো ঘরে ছিল, কিভাবে চলে গেলেন? फिर मैं दौड़ के गाँव चला गया। তারপর আমি দৌড়ে গ্রামে গেলাম। गाँव में गया तो मेरा माँ बड़ा पहाड़ से जम करके, नीचे रिवर है, नीचे नदी है, उधर जम कर दिया। इतना बड़ा पहाड़ देखेगा तो पूरा चक्कर आ जाएगा। আর এত বড় সে পাহাড়ের উপর থেকে আমার মা নিচে নদীতে সেখান থেকে লাফ দিল। वो ऊपर से जम करके नीचे जाके वो पेड़ में पूरा हैंगिंग। আর উপর থেকে যখন নিচে লাফ দিল সে গাছের মধ্যে আটকে সেখানে ঝুলছিল। फिर सब लोग देख रहा है ऊपर। সবাই উপরে দেখছে। फिर मैं जाके माँ को ऊपर से लेके आके वो नदी का साइड में रख दिया। আমি মাকে সেখান থেকে নামিয়ে নদীর পাশে রাখলাম। पुलिस आया, सब इन्वेस्टिगेशन सब हो गया। उसके बाद सब केस
खत्म हो गया, जला दिया। আর পুলিশ এসে তদন্ত হলো, তারপরে সবকিছু बाद শেষ में হলো। थोड़ा महीने के बाद फिर बाप का भी वही हालत हो गया। আর কিছু মাস পরে আমার বাবারও সেই রকম একই কাণ্ড बाप भी হলো। थोड़ा ऐसा देखे पूरा चल रहा था, रास्ता में जाके वो गिर गया और उसका वो सिर में पानी जम गया, वो ब्रेन में। আর বাবা যেতে যেতে রাস্তায় পড়ে গেল আর মাথার মধ্যে সে রক্ত জমে গেল। और बाद में वो ये ब्रेन पूरा डैमेज होके अनकॉन्शियस होके वो 1 हफ्ते के बाद वो भी मर गया। আর ব্রেনে সে আঘাত লেগে 1 সপ্তাহ পরে তিনিও মারা গেলেন। अभी इतना साल सड़क में था, এত বছর পথে ছিলাম, अभी माँ बाप भी चला गया, এখন মাতা পিতা চলে গেল, अभी छोटा एक भाई है बाकी। ছোট একটা ভাই ছিল খালি। अभी मैं क्या करूं? এখন আমি কি করব? अभी हमको कौन देखभाल करेगा? কে আমার দেখাশোনা করবে? हमको कौन खाना खिलाए, कौन हमको देखेगा? কে আমাকে ভোজন পান করাবে, কে দেখবে? ऐसा हम ऐसे ही करते करते हम शहर में भाई और मैं चला गया, আর এরকম করতে করতে আমি শহরের মধ্যে চলে গেলাম। दोनों रहने लगा शहर में। দুজন শহরে থাকতে লাগলাম। बाद में ऐसा जीवन चलते गया उस एक समय आ गया, एक विश्वासी बहन मिल गया मेरे को। আর এরকম জীবন যখন চলছিল তখন একটা বিশ্বাসী বোনের সঙ্গে দেখা হলো। वो सिस्टर बहुत आत्मिक था, সেই বোন অনেক আর্থিক ছিলেন। वो भक्तिमय सिस्टर था, वो परमेश्वर के भय मानता था। তিনি ভক্তি জীবন করতে ঈশ্বরকে ভয় করতেন। जब भी आता है और हमको बोलेगा वो यीशु प्रभु के बारे में। আর যখনই তিনি আসতেন তিনি আমাকে প্রভু যিশু বিষয়ে বলতেন। मेरे पास बहुत लोग था, मेरा एकोमोडेशन में, मेरा रूम में, मेरा क्वार्टर में बहुत लोग था। আমার কোয়ার্টারে ঘরে অনেক লোক वो আমার सिस्टर সাথে आके जब भी बोलते रहता है प्रभु यीशु के बारे में, সে বোন যখন প্রভু যিশুর বিষয়ে বলতেন मगर कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। কেউ গ্রহণ করতেন না। मगर क्या हो गया मेरे को, मेरा हृदय पूरा चेंज, पूरा परिवर्तन हो गया। उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली मैं तो प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगा। আর তারপরে আমার হৃদয় পরিবর্তन হলো, তারপরে আমি প্রভু যিশুকে গ্রহণ করলাম। बाद में उस सिस्टर के साथ मैं चला गया वो फेतों में, পরে সে বোনের সাথে আমি ফেতমে গেলাম। मेरे को लेके गया, वो जबरदस्त लेके नहीं गया। मैं कैसे गया मेरे को मालूम नहीं, मेरा हृदय पूरा ऐसा हो गया कि परमेश्वर मेरे को लेके प्रेरणा दे के ले गया। আর কিরমভাবে গেলাম, ঈশ্বর তিনি আমাকে প্রেরণা দিয়ে নিয়ে গেলেন। जब मैं फेतों में गया যখন আমি বিশ্বাস গিয়ে গেলাম, तब अंदर पूरा सिस्टर लोग था, আর ভিতরে পুরো সিস্টাররা ছিল, वो ड्रम बजा के एक गाना गाया। তার ড্রাম বাজিয়ে গান করছিল। वो गाना क्या है मालूम? সেই গান কি? जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह, सारे संतों के बीच में तू हम करूं। ऐसा ये गाना जो गा रहा था, আর এই গান তারা গাইছিলেন। जब जंगली यात्रा में मैं चल रहा था, যখন আমি প্রান্তরের যাত্রায় যাচ্ছিলাম, ऐसा जीवन था कि पूरा जंगल का यात्रा जैसा, मरुभूमि जैसा जीवन था। আর এরকম জীবন ছিল পুরো মরুভূমির মতো। अभी आशा ही नहीं है, हमको कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा, এখন আশা নেই কি আমার দেখাশোনা করবে, कौन हमको देखेगा, कुछ आशा नहीं है। अभी क्या शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कुछ भी नहीं है। কে আমাকে দেখবে, আমার কোনো শান্তি আশা আনন্দ কিছুই নেই। जब फेतों के अंदर घुस गया যখন বিশ্বাস গিয়ে ঢুকলাম, तब क्या हो गया मालूम नहीं। परमेश्वर का वो आनंद, वो शांति, वो जो क्या क्या बोलेगा, परमेश्वर का सब कुछ हृदय में आ गया। তখন ঈশ্বরের শান্তি আনন্দ সবকিছু হৃদয়ে এলো। पूरा छुटकारा, पूरा चंगाई, बहुत कुछ परमेश्वर के उपस्थिति में जाने लगा तो बहुत कुछ अनुभव में आ गया। আর ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পুরো মুক্ত হওয়া, পুরো আরোগ্যতা সবকিছু পেলাম। एक बार टैरी मीटिंग था, একবার অপেক্ষার সভা ছিল, परखाई का सेवा, क्या बोले, इंतजार का सेवा था ना। আর সে অপেক্ষার সভা। उस टाइम में मैं प्रार्थना कर रहा था সে সময় প্রার্থনা করছিলাম, और यीशु प्रभु आ गया প্রভু যিশু এলেন अपना हाथ में लहू लेके, তার हाथे रक्त নিয়ে। इधर फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड टू सोल ऑफ माई फीट, पूरा सिर से लेकर उधर पाँव तक पूरा लहू बहा दिया, डाल दिया इधर। আর মস্তক থেকে শুরু করে পায়ের পা পর্যন্ত তিনি রক্ত তিনি ঢেলে দিলেন। मेरे को शुद्धिकरण मेरे को कर दिया परमेश्वर। আর তিনি আমাকে শুদ্ধ করলেন। ऐसे बहुत कुछ मार्ग से परमेश्वर मेरे को वचन के द्वारा, गाना के द्वारा लेकर विभिन्न तरीका से परमेश्वर मेरा जीवन में पूरा परिवर्तन लेके आया। আর এইভাবে গান দ্বারা, বাক্য দ্বারা, আত্মা দ্বারা ঈশ্বর আমার জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এলেন। बाद में मेरे का पाप का बोध आ गया, सब कुछ पूरा मेरा हृदय टूटने लगा और परमेश्वर में पूरा ये हो गया, चेंज, पूरा चेंज हो गया। আর পরে আমার পাপের ভীষণ অনুভব এলো, পরে আমার হৃদয়ে পুরো পরিবর্তন এলো। बाद में 2008 में पानी का बपतिस्मा में लिया। পরে 2008 সালে আমি জলের संत বাপতিস্মা लोग का सलाह द्वारा और परमेश्वर का धर्मशास्त्र का सलाह द्वारा
मैं पानी के बपतिस्मा भी लिया। আর সাধুগুণের পরামর্শে শাস্ত্র অনুযায়ী আমি জলের বাপ্তিস্ম নিলাম। जब पानी का बपतिस्मा लिया, जब यीशु प्रभु पानी का बपतिस्मा लिया था, तब स्वर्ग खोला था। ऐसे मेरा जीवन भी स्वर्ग खुल गया। আর যখন যীশু খ্রিস্ট জলে বাপ্তিস্ম নিলেন স্বর্গ খুলে গিয়েছিল, স্বর্গ- আমার সময় সেরকমই হলো। स्वर्ग खुल के पूरा आशीष बरस गया। আর স্বর্গ খুলে পুরো আশীর্বাদ নেমে এলো। इतना आशीष कि मैं अभी आपको कैसे बयान करूं। এত আশীর্বাদ আমি কিভাবে বিবরণ দেবো? वो अपने आप पे हम अनुभव करेगा तो टेस्ट एंड सी हाउ स्वीट आवर जीसस इज। हम भी टेस्ट करेगा तो कितना अच्छा है। আর সেটা আমরা অনুভব নিজেরা যদি আস্বাদন করি দেখি তারা কত মঙ্গলময় দেখতে हम পাবো। बयान करने से नहीं होगा। আর বর্ণনা করলে হবে না। कितना आशीष हम अनुभव किया। কত আশীর্বাদ অনুভব করলাম। उसके बाद परमेश्वर ने मेरा जीवन में एक उद्देश्य रखा था। তারপরে ঈশ্বর আমার জীবনে একটা উদ্দেশ্য রেখেছিল। पानी के बपतिस्मा तो लिया, मगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला था। জলের বাপ্তিস্ম নিয়েছিলাম কিন্তু পবিত্র অভিষেক পাইনি। तो अभिषेक के लिए मैं एक दिन रूम में बैठ के पूरा रोया परमेश्वर से। আর অভিষেকের জন্য একদিন ঘরে বসে আমি ঈশ্বরের কাছে और ক্রন্দন मेरे को করলাম। आज ही चाहिए। আমি আজকেই চাই। पूरा दरवाजा सब बंद करके पूरा रोके 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 परमेश्वर से मांगा था उस दिन। আর দরজা বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করে আমি তা চাইলাম। उस दिन अन्य भाषा का चिन्ह सहित अन्य अभिषेक भी डाल दिया। আর সেই দিন পরভাষার সঙ্গে অভিষেক আমি প্রাপ্ত করলাম। उसके बाद तो अभिषेक द्वारा परमेश्वर मेरे को फिर भी ऐसा वो चलाने लीडिंग में पूरा चलाने लग गया। আর অভিষেক দ্বারা তারপর থেকে ঈশ্বর আমাকে চালিত করলেন। बाद में परमेश्वर मेरे को जीवन में एक उद्देश्य रखा था। পরে ঈশ্বর আমার জীবনে একটা উদ্দেশ্য রেখেছিলেন। सुबह एक सुबह था। একটা সকালবেলা ছিল। एक सुबह मेरा रूम में मैं बैठ रहा था। এক সকালবেলা আমি ঘরে বসেছিলাম। सुबह के समय प्रार्थना था। সকালবেলা প্রার্থনা ছিল। और प्रार्थना करते समय में সে প্রার্থনা করার সময় एक फोन आ गया। একটা ফোন এলো। मैं बोला हेलो। আমি बललाम हेलो। उधर से भी हेलो बोला। সেই অপর প্রান্ত থেকে হ্যালো বললেন। और मैं बोला कौन बोल रहा है। আমি বললাম কে বলছেন। और उधर से बोला मैं हूँ जो मैं हूँ। আর আমি সেই যিনি আমি বলছি। जब मैं ये आवाज सुना तो मेरा कान में तो मैं इतना अभिषेक आ गया कि किधर में हो गया, मेरा नियंत्रण भी खो गया मैं। আর যখন এই আওয়াজ ছিল আমার কোথা থেকে অভিষেক এলো, আমার পুরো নিদ্রা সবকিছু চলে গেল। परमेश्वर का विभिन्न तरीका से परमेश्वर ने मेरे को व्यवहार किया है। আর সেভাবে নানাভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। जब भी परमेश्वर मेरे को राजकुमार बोल के बोला था, আর ঈশ্বর আমাকে যখনই রাজকুমার বলে ডাকতেন, जब भी ये शांत ये धीमा आवाज में राजकुमार, मेरा एक्चुअली नाम राजकुमार है, राजकुमार बोलता था। আমার नाम राजकुमार, তিনি আমাকে রাজকুমার বলে ডাকতেন। फिर एक बार आ गया, परमेश्वर बोला राजकुमार बोल के चिल्लाया। আর একবার এলো ঈশ্বর রাজকুমার বলে চিৎকার করলেন। अब मैं बोला प्रभु इतना अच्छा से बोलता था, आप इतना धीमा आवाज से बोलते थे, मगर अब क्या हो गया प्रभु बोल के मैं पूछा। আর আমি বলতাম প্রভু তুমি এত মৃদু স্বরে ডাকতে, কিন্তু এখন কি হলো প্রভু। परमेश्वर बोला ঈশ্বর বললেন तुमको मैंने कितना सेवा के लिए बुलाया है, তোমাকে আমি কত সেবার জন্য আহ্বান করছি, तुम कितना देर करते रहते हो, তুমি কত বিলম্ব করছো, इसीलिए मैं तुमको ऐसा बुलाना पड़ा बोल के। আর এই জন্য তোমাকে এইভাবে ডাকতে হলো বলে रात में एक सेवक के रूप में आके परमेश्वर मेरे से ऐसा बात किया। আর রাতে একটা সেবকদের দলে এসে ঈশ্বরভাবে কথা বললেন। एक बार एक सफेद कपड़ा लगा के ऐसा आ गया मेरा राइट साइड से, আর একবার একজন সাদা কাপড় পরিয়ে তো আমার ডান দিক থেকে और এলো। ऐसा हाथ दिखा के मेरे को बुला रहा है, আর একবার হাত দিয়ে আমাকে ডাকছিল, राजकुमार आ जाओ। রাজকুমার আসো। और मैं बोला प्रभु मेरे को बुला रहा है क्या। প্রভু তুমি কি আমাকে ডাকছো। परमेश्वर बोला हाँ मैं तेरे को बुला रहा हूँ, ঈশ্বর বলে হ্যাঁ আমি তোকে ডাকছি, तू भी आ जाओ और ये दो को भी लेके आओ बोला। তুমি আসো, এই দুজনকে নিয়ে আসো। मैं ऐसा साइड में देखा तो আমি এরকম পাশে দেখলাম दो बहन लोग बैठ रहा था। দুজন বোন বসেছিল। एक बहन इधर एक लेट रहा था, एक ऐसा बैक देख वो पीछे मुड़ के बैठ रहा था। আর একজন পিছন ফিরে বসেছিল, আর একজন শয়ন করেছিল। वो पीछे मुड़ के बैठ रहा, वो बोलेगा तो बोलता था मैं सेवा नहीं जाएगा। আর যে পিছনে ফিরেছিল বলে আমি সেবায় যাব না। प्रभु यीशु सीधा मेरे को नहीं बोलने तक मैं नहीं जाएगा बोला। আর সে এসে বললো আমি যাব না। दूसरा एक लड़की वो बहन था, वो सो रहा था। আর দ্বিতীয় সে বোন ছিল, শুয়েছিল। वो अभी भी सो रहा है। তিনি তখন শয়ন করছিলেন। वो मुड़ के बैठा था, वो मेरे साथ ही सेवा में आ गया। আর যে পিছনে ফিরেছিল সে আমার কাছে সঙ্গে সেবা এলো। उसका नाम सुबीना बोलेगा। তার নাম সুবিনা। एक लोकल में जाके वो भी परमेश्वर से मिल गया। আর এক লোকালে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ऐसा विभिन्न तरीका से परमेश्वर बुलाया था। আর বিভিন্ন ঈশ্বর আমাকে ডাকলেন। तो भी मैं फिर भी और भी मैं लेट किया है परमेश्वर के पास जाने के लिए। কিন্তু তাও আমি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য দেরি করলাম। मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय नहीं है। আমি নম্বর বলবো না। एक बार मैं बोल रहा था, घुटने में बैठ के मैं परमेश्वर को बोल रहा था। আমি একবার নতজন ঈশ্বরকে বলছিলাম।
प्रभु मेरा एक भाई है, প্রভু আমার একটা ভাই আছে, उसको थोड़ा सेटल करेगा उसका जीवन, তার জীবন একটু স্থিতিশীল হলে, थोड़ा पैसे से कमा के देके मैं फिर सेवा में आएगा। একটু অর্থ রোজগার করে তারপর আমি সেবায় আসবো। तो फिर परमेश्वर से मेरे ऐसे इधर एक कान में बोला, তখন ঈশ্বর আমার কানে কথা जब मैं বলে, घुटने में बैठ के प्रार्थना करा तब इधर बोला मेरे को, যখন নাতি জন্য প্রার্থনা করছিলাম তখন तेरा তিনি भाई বললেন, को मैं देखूंगा, তোমার ভাইকে আমি দেখবো, मगर मैंने तुमको लाखों में चुना हूं, কিন্তু আমি দেখে লক্ষ্যের মধ্যে মনোনীত तुम করেছি, आना सेवा में आना चाहिए बोला। তোমার সেবায় আসা দরকার। और भी मैं हठी हो गया, और भी हठी हो गया, मैं नहीं আর आया। আর আমি আর জেদ করলাম, अभी मैं विदेश चला गया, আমি বাইরের দেশে চলে গেলাম। मेरा लैंग्वेज अभी वो कतार दोहा में गया था मैं काम करने के लिए, আর কাতার এসে দোহাতে আমি কাজ করতে গেলাম। काम करके थोड़ा पैसा बना के मेरे भाई को रख के मैं सेवा में आएगा बोल के मैं दिया गया। অর্থ রোজগার করে আমার ভাইকে দিয়ে আমি আসবো বলে গেলাম। बाद में जब मैं कतार में गया तो যখন আমি কাতারে গেলাম, उधर कुछ काम करने में बहुत मुश्किल हो गया, সেখানে কাজ করতে অনেক সমস্যা হচ্ছিল, बहुत कष्ट था। অনেক কষ্ট ছিল। और क्या हो गया 2014 से 2015 में जाने के एक होल नाइट प्रेयर होता था, আর 2014-15 সময় রাত্রি জাগরণ হতো, रात भर का प्रार्थना होता था, সারা রাত্রি প্রার্থনা হতো, और रात भर प्रार्थना करके सब लोग घर चला गया। রাত্রি ভরে প্রার্থনা করে সবাই ঘরে हम চলে গেল। थोड़ा लोग ही इधर फितम में सोया था, कतार फितम में আমরা কিছু লোক সেই বিশ্বাসকে শুয়েছিলাম। सोने टाइम में सुबह समय में क्या हो गया, সকালবেলা কি হলো, एक दर्शन परमेश्वर दे दिया, ঈশ্বর একটা দর্শন দিলেন, एक बड़ा सिंह मेरे को मारने के लिए आया, একটা বড় সিংহ আমাকে বধ করতে এলো। इतना बड़ा सिंह कि वो भयंकर देखने में भयंकर था, वो मेरे को मारने के लिए मेरे को पीछे आया। আর একটা সিংহ এত ভয়ঙ্কর আমাকে বধ করার জন্য আমার পিছনে এলো। मेरे हाथ में छोटा एक पत्थर था, আমার হাতে একটা ছোট পাথর वो ছিল, पत्थर में फेंक दिया उसको, আমি সেই पाथर তাকে ছুড়ে দিলাম। वो फेंकने के बाद वो भाग गया। আর তারপরে সে পালিয়ে গেল। भागने के बाद वो जाके वो काट थर्नी बुश ना, वो काट वो उसमें ना उसमें जाके वो छिप गया। আর তারপরে গিয়ে সে সেই কাটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে গেল। हाँ, बाद में वो मेरे को ऐसा दिख रहा है, उसको मारने के लिए आएगा बोल के दिख रहा है। আর সেখান থেকে সে আমাকে মারার জন্য দেখছে। फिर उसी समय में मेरा ये राइट साइड में इतना एक महिमित जगह दिखा दिया परमेश्वर को। আর তারপরে আমার ডান দিকে একটা মহিমান্বিত স্থান দেখতে পেলাম। और क्या आवाज आया, কি আওয়াজ এলো, तुम राजकुमार यदि इस महिमित सेवा में तू नहीं जाएगा ना, আর তুমি রাজকুমার যদি এই মহিমান্বিত সেবায় না যাও, तो ये सिंह तेरे को जरूर मार ही डालेगा बोला। এই সিংহ তোমাকে নিশ্চয় বধ করবে। तो फिर मैं तो अभी खत्म हो गया। अभी আর আমি তো প্রায় শেষ হয়ে গেলাম। प्रभु अभी तो मैं ये तो लास्ट वार्निंग है, আর প্রভু এটা শেষ চেতনা, इसीलिए सब कुछ मैं पैक कर दिया এখানে সবকিছু আমি গুছিয়ে और দিলাম। सब कुछ काम भी सब बंद करके मैं फिर फितम में नेपाल आ गया। আর সব কাজ ছেড়ে আমি নেপালে ফিরে এলাম। नेपाल आके 1 महीना फितम में बैठ के फिर मैं सेवा में चला गया। নেপালে এসে 1 মাস পেতে থেকে সেবা চলে গেলাম। अभी तक परमेश्वर ने मेरे को संभाला है। ঈশ্বর এখন পর্যন্ত আমাকে ধরে রেখেছে। बोलने का बहुत बात है, मेरे को थोड़ा उस होने के कारण परमेश्वर ने मेरे को अभी तक सेवा में अभी तक संभाला है। ঈশ্বর এখন পর্যন্ত সেবায় আমায় রক্ষা করেছেন। उसके सेवा विश्वास के तरीका से भय योग्य से करने के लिए परमेश्वर मेरे को मदद करना चाहिए। তার সেবায় বিশ্বাস থেকে ভয়ের সঙ্গে করার জন্য ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना में याद करें, मैं भी आप लोग इधर के सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। আপনারা আপনাদের প্রার্থনা আমার সেবাকে স্মরণ করে প্রার্থনা করুন। प्रेज द लॉर्ड।